نبينا الكريم مارمو حكم بينك تل موريتانيا باين كي حقتي أربانة سكوني من تاخو دينغرا يو حاجاتو مخم بينانتي خوتا سو حقت سو ديما سو ما سها سو أغارين تاو خدانغا داخا كي موريتانيا أغا مثلا تاني دبرن خدانغا مثلا كوغا تنغينا كيبه كنغيني أوبيري مخو yo lenki o walla tigana o mamana alla do takello o kibili kante odan kunyi odan tiga odan mama o gedan kirke hakati angeri ni moya da hake yo lenki kibili o garin masala kebe mo gela rina bangandanda anna mara mun kunyi kendima inshallah ona ille katanga bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da mare mun chokoni bani su tokondi jamunga ami jawaran dan nawari kadi angada ke confiance ya anga yilla kulambo agundini na entretien mundinga taana nga gari mi ngol nyalla kenga akadi ngebe Mauritanie problème nga nyoya coronavirus ke aga sankidu duna kesu yo lenki kadi ga yilla confiance renouvelée ne nanti nalita wodo gay tele Mauritanie nokonga allingin dangan ga masarana kebe kama lenki oga kharkharene kengeni jamani lemme su sigrawanga yo sigra ganga ku kibili ogantrindin kebe jamani lemme be sigra ganga an kattumane deberni an jamani ndanga ogatini keni jamani lemme nya anam an kawmane deberni yimi no ami ndan nawari nda en question fam ko kamu benu gatere jamani ke no ndi do no action no plus particulièrement woku daga do sensibilisation nga o giri hane na sensibilisation dabari parce que gelli président de la république nga o gada wari kaydi agada information be dangindi Mauritanie sarare monga nanti lenki ke kota Mauritanie gouvernement nga irawai situation curagani na contrôle yo ti kenkuna ina here nya ina hakkille toko nokshotun ko nga tel que SEPCA ado élimina do quartier tanan darna imno aga 24 heures mbaka akumbane oda appel kita aga griti mairie nga population ke ikundo mairie nya tinten mo seringa kundasu yo kundasu population ke do mairie nya tinten yo maire be go maka SEPCA o kuna SEPCA aga da vocal da bari carte population nga nanti demande ngiri ministère nga ken kula on joppe golle nga oga here nyana jinga bakka nok choti ya kambe ko maire suna daga di kundanga yo ken no wonni kuna ida siter nun liti siter nun ku sorolantay dugundine na siter nun golle mbani dugu wa ay mesimme nanti in kawa masi pompe no litini machine pompe no ku ganari ado l'accord non do essence wala gasoil ikanara no kondi non nyani iga population nga limnu trindini i kun ka participation ni manio wala fonnan kayo agana siter no ku bane agani anta population ke gollengal mais agana ni gana machine no liti ida raccord no liti da essence liti da gasoil liti nonga oda vérifier nanti fonnan kayo machallah i participer Allah machine pompe no hilli wala ku kube ga nyoma ga 5e di anga tanjike fonnan kaye wala asu kata sino ngate leti tampide sine ma tanakate do karago ma tankarege sine asu ga jinno gondi na here nya jinna mbugo kunda no gondi ken golle oda vérifier no oda golle ke dabari ngani gilli te ngari ni katetele Mauritanie ka ndi togono nga fonnan kayum paga siki ga daga essence ngobo nanti ga here nyana iga jimba gandini kunna nga ya kambe yo lenki kante jikebe ga kiluku in Kenya khece ma jikebe ga sabha ona misale odu misale ke utu sabha keta bare andunonya wori serenga nger kebe wori ankati sefenti Kenya jinu ku beni ga kani punoko fanka meri keta yu sikido kunsu igi bagandini min kiluku khallumbana bagandi yo angatu sepra nke en tant que activiste ko xibar ki ndanu ku ngada famu ya gambe sepra jike be ga killeke ko kamu ku ga sagu me kamaya imari jinu nga imi dengeti mokonga kunyi kamu ga sagu me kamani
kunda nu kuga hugu jinga killu kuga hugu jinga kanu kuno gonga ke daga cincaage bakkati alefti ni nan kawa gilli lenki kane inan kawa gilli gelli kam fananga na tere ina gir gelli kam fananga na tere d'ailleurs ohaga ke kubitunun ke golnyanga na kenya kama ken qibare an qaba kata mairinga kata gouvernement nga il faut qu'il y ait une solution au monde solution ke ni manio na machine nous en place kete gengen taga do sitarnan qibare puisque ogana machine ko teso da ni po solution sireñani igana machine ko en place gel chef de quartier no ngi makayna machine ko confier yiya igana adu gasoil jonko wala essence jonko do raccord nu be nu gatta telle day puisque caniveau nu ngi maka sas angana kinya marché 5e ya kata ma pharmacie si bangeke kilengano aburunte tu wonu nyani burunto nyani igana l'accord la igana branche jinga telle ana daga nuguya wala jinkille nyani yo ke mogo en qaba ku yo kante katanga la tono manen ken jinkille gadu gel kam fanake igame kenji dangindi voilà donc kenga manque de coordination iga kebe gilli manque de coordination entre population ke ado mairie na wala gouvernement na kenya manque mais sinon pour un quartier kunda na deux machines pomperiti dangan adono 40 litres d'essence wala 30 litres d'essence ko humbe angana calculer anta dangini kamo hilli wujene ka katono qulu nagati wala qulu karagi jillagane ka évacuer na kana brancher caniveau nga pour jinna kato telle donc ce qui veut dire que hoye nyama nyinongo coordination nyama nyi hoye kana masala lemma ko wala masala lemma ko monina kundan soro ndo fankanna wala mairie na ministre kebe ga telledo ministre kebe ga assainissement ati assainissement de mu dabarni Nouakchott en 2019 ida moyen ngabel la gaidaray mais il y a pas eu de suivi ko entretien manyai wala masiro mais hay kenga hiti nanti coordination kanta mairie kedo population na wala gouvernement de population na puisque igada moyen kebe bagandi ke akati som kebe geti da bagandi avec 100 000 ougia 200 000 ougia angana kini kundanga ina kato qulu na gati qulu karagi ragadi jilla ga ni andangindi donc c'est une leçon nyani kete pour population dangani wala pour gouvernement da wala pour mairie dangani nanti kamuga na ilerini ina machine nous à la disposition de la population ido ado gasoil do essence do raccord no population ngi merway siki ina jimba gandi ina bagandi kundano on magati tan toujours on a dugu ma hankanga na citerne luliti et d'ailleurs ngani rini tele Mauritanie ngoyo go masala atinda ngani kante est ce ngatu na jike baganditi machine pompe ko anja wonta na baganditi citerne ko ya et donc nti dans ce cas il est temps odina se on était dangani na herenya na machine pompe no lagayni kini chef de quartier no parce que sepkan ta kunda kutu gon to sepkan gondi chef de quartier no ngay chef de quartier no gigana machine no kini neti ni saw kamenga na tere kadi branche kaga ni branche jinna ala herenya jinna kinye kani bonuku ana daga hankanga kede genke migala herenya ga jin récupérer ni yagambe wala bassin agi ma moins quand même no kunkebe gasoron kabana dangini nan daga sakanga parce que anna ina kamike gari gabe anna yagare ngala siri dum pillo ana giri jardin ku banye aga mun de gari ni dispensaire 5e oton ngana kinyo oton na yille anta kille kita donc il est temps population ke nyime kede genke ahiti ona to gouvernement mali kitenga population nyime non ka participer na igara acte kebe dabari golle kebe dabari daru menga maire ngarino nga 1h du matin ada lemnu chuni sikki jinkama vraiment actani soron nan qaba encourager pour ana daga kane inshallah nawari kante yo kundunyani maramu harbi odo masalango fini dome masala ke gatene kebe uger kon khadanga mo hombe nanti jamane lemme sigrawa maga fogana jamane kita fankan kalle nduranyani jamane lemme ka halle duranya yo lenki kante and bangando danga nanti fonnan kayu ibogu ken hakati isigdo golleke golleke adaga moko be gan kawanta yo tongo nyani fonnan kayu ku alaw nyana ilantu musinu kuda ke selli ita fana nyagen est ce wala mairie ke igol nyanga adi gol nyanga no kusu iwo dungene
kane kinni fonnan kayu ke ko kunda ke fonnan kayu iga sikido musinuku iga jiniku bagandini baka kunda ke yo anke trinde be angala trinde yani vraiment trinde yani a importance ngabe nyan daru jama kata tamuno karago sere wala tampile sere oga sigi machine kama wala 30 minutes nya wala 40 minutes o kori machine ke alhalin tun kendani kube ka daga machine ke riti sumare mbangenga le maire uti dangani xawga machine dañi gada xobo atteste ba itay machine ke attestante ñaan assuré ñaan yo wala technicien nu tanano kedi punda gen ko mécanicien nu ngay soudeur nu ngay oti bayre xawga xana domaine technique ya xaro de ma machine ke xibaare nga aga fonctionner ya xam mais oda ga dal han xene janka système ana yo ma fam yo gelli système ke fami ke regen ke jinga awata leti mako voilà donc kenga iganati kundanka honnan kayen chunali honnan kayege étudiant nga nyinay soudeur nga nyinay mécanicien nga nyinay yogonu wadi mena nani ga machine pompe ko kibarentu yo kun technicien no gari kuna igono gondi wala mo kita machine ko ga katono kumini iga jinde ga yo lenki khade bangandi nanti sabkharumu sabkhasarerumu marumu ogir kon khadam mo hobe oga kebe masalana atengene kundo kuswa wala onat murtani muma halenki kom akenga kante abirene sabkha fini beni genya sabkha akat kunya kono yo kubeni kifina nga kengeni sabkha sare romu onati jamani lomu nyane sabkha romu keta onati kunga hakati manne confirmation kini wala hagatini kulenki isigi idi hollon faga yo igunga o kanontini sigia tan parce que angana hay awa bito sikibaka wala bito illi angana kinye no kunu yogoni sepka no gonga anna nyina kanyaga ni jinga serana tay dangini mais lenki alhamdulillah no kunu yogoni wadi antaka jiwal Allah misale birante kino ya noku dingirani gubeni ge kaw yo kawa ma jinna qasibaki wala jinna qasibaka angana kinya sapkaya poste sonalek kurumba be igara taga juste douche publique nu benu ga tengana angana kinya marsengem douche publique nu benu ga tage non kun douche publique nu halle poste courant paga no ho kurumba kem poste courant angana kinya itana na ko le nyano gonde Allah tay dangin finalement population gi me ici na brique nous laga brique ciment nous ko nganaro wa tufa no nganaro jike no gondi awa dallanay ida ke nyaare pour nanya ko pont o kille yo linki ke kota jinta wanonga o da wari machine ko ani o di utiliser o ko kato jike bakay angana dangi no ngakade ko le tanay no kenga no kendingira jinga be nyani sada ngari ni television nga o haga de lemnen kay o gata danga nan daga essence mundu machine ke o gada kumu essence onne ke be nyoma jinga jopetel yo mosini mamen khama khaga ko machine o ga ragen ke be machine wi lano ma mais o da mugu nanti no gunu tananu wadi gadi c'est pas no gonga kunga gelli hananga ya gada cotisation da bari na machine ko na machine imen na machine ko alla korno ko na carburant ko pour ina kato jinga bakia kube daga anken dabar no ngai gari itindangani nonga anta simana nanti jinga sigino donc sigi veut dire que kem population gi igalay ho nyana irawanya yo est ce que lenki hakunga haga baraki selli fanka ngana kontitu nokobe hakunyumo khabeni geni 5e sarirom sabkha sarirom halanti kuger ke golle be deber wace igedi khalsini bagandi iged barti mena hanga dingara tana hakullanti ken kinyandi ni khana ken fare kinyandi ya ina kati ken golle be deber yo ona bari o jallini me gollu surunya yo igada kebe dabare ko sorobe nuga odo sorobe nuga kunda nke ngada information ge mugu nanti da khalsi bagandi men de cotisation dabari da cotiser mena ka pour na machine gobo na kebe ga telle day na so pour na kato jimma gandi ne kenga exemple ani vraiment on kawa
on ka kenchera ame dabarni angana yimani hay kube gana masiliti dangani ko sepka no nga meringa dariti dangani ado yokunu be nga tele dai essence ngana konto yimani ko daru ne le essence nga konto igati sasa il faut go nyille meringa population geti non na nyille merinta keni qibariani ona here nya osu honi khalis nu nyambo khalis nu ngabogu idaga carburant ko bo masinga il démarrer donc pour dire que population ngi me ikunyi me ila fam sasa nanti ho on magati wa to gouvernement kitenga gouvernement peut-être ina lancement nya dabar non danganta ni gala lancement dabar kutenga o population ka ona here nya ona kinyani yo lenki saha ke marché 5e animento marché 5e angana hay kamu kuga jo iga sakume kamma na wutuma daru men kitere maire ñimme l'honorable maire a tampilendo tumu ket way tampilendo tumu à partir de 10h l'honorable maire aka Soumari agari no nga soubang agari sakake ala limpay aga minute nu tammi baka siter nu ko antini course ñani siter nu ko aga me batara ni yaga me bata kendi ma jinyano non fakati kendi manga akanyani jinga angatu kanivoge bengara konanda ngani kanivoge n'est pas fonctionnel kenga entretien ni mais antagolini ama kille batu yo akaga sigino ngakebe wakati kebe siter nunu siguma tamu isuda me batu or sare ken situation garini siter nunu anna hilwa wala bani kiyemu maga navette ndabarni na jingutu nan daga jogo donc kaga na siter nunu tammikita non nonga angatu kenga a fosiron kenya ni marché 5e manga da bari lenki serella way dampul marché 5e noko ñiñeke kama mati de antantarono botaka mais quand même jinkenke machallah voilà machallah botnge anako sasa arakenga sakwa kam ku gana joppe texene ole de iga walla ma jike gan sigi owure jamane lo mumure manen kame ke gana texene iga tabaka ina golluku deber bari sabha population gelli kame ngana fina ma kame ngana kuti asusikia yo manen de sigi fanka ke khagara mer ke gant kenkille wunyini khana talaji ke khasu yo angatu digame nyadi entre mairie ke ado hankanna puisque ministre de l'assainissement garinonga anyago soronga gouverneur kebe Nouakchott Ouest puisque moi sapkana Nouakchott Ouest ani do tabrazene so na même région aga sekino ado adjoint maire ke anyago iga digame futunu mena nanti mairie madunge ko nyangala mairie ngati moyenunga les moyens ne sont pas en place yo kebe ogada dabari yere nke quand même nga ko secteur kebe nga gol nyangala secteur kebe maga nyinda leçon kete kenke nanti kamen nga na risu au lieu nga simendo citerne njonga na simendo manio ono machine pompe kum ona la corlay ona jillo caniveau no woni c'est idée ani agari ni ketinga puisque ogada idée ke tessé oda ni ke idée ga nyoma janka okundanga jinta jike intasika mais jinna daga na sigi ma bito na gati bito karai ma kede genkenga anke nyimeran taka ta kunno alla du timema ne lenga na kinya 5 ngana kinya sirmenga anti na mpaga no kuta ampaga gunnenya donc là anyo danga ni leçon ya nanti kamen kede genke ogana jinkita alla gana jinyan kandi kato ya kede solution pour dépendre manio avant ko go sitan nduko ono machine kuma ogana machine kuma jingatale mashallah Allah ne manyani oglanta fo bake Allah gana ayan kadi okati ati gana una mama yo kante orwori nanti jike andiga mundanga nanti machine ni filian hamaha hagana ro dingra be kengana khanaro dingra bane bar khalanti nyana khaga ke noku walla khaga ke noku utu ha aga hamaha dingra be ananyu punda be ga khafalle ken kunda afaka nyani je hakati jike kita mendu hanka manne moho nyana haga jike kita haga dangindin baka kun soro khawre iyo angatu ke angada ke question be poser
a situation lo ya daru nanti no kunu hillani i hata bakantonga ni me ya par no kumbe be singanga ni jintai no kunu ko li su jinga a kanga ni jinga o gada première partie be son nga poste sonalek poste ke ga no gombe a poste kurumba ke 12 public no ko halle o gada to non jike évacuer mais jike évacuer nyime o da ni o da remarquer nante plus que jike ga tele plus que jike kanu kuno gombe ni jinga borte na yaga yan kana wuredanga kanu kuno ko ana ni ima khasu ima khasu kaga jike baka wure an ga jike baga itan kube kanu kuno ko jinga ayan kana akane comme en question que maintenant ngari kunda be gana nyo o karanga walla halle kinji ewa igato dangani kin kunda igato dangani kunda bane nyani ga seulement rek no kwani foanda kadana wala foando na kankutu iro dangani sasa kg be ga to ona wutu kaga da no kun kebe kesu ona jike rono ona futu oti dangani no anyana gullum pillani golli nebe ni manio ona la corno laga oni raccordé me o gani raccordé me non la tenyani ona la kol ke futu ma ga kinyana o sitindi ola raccordement gabe dabar o ga raccordement gabe dabar o yilla rono kani bonga masinga kuma o da ni jindaga mashallah wala o da ni jindaga maintenant kengol leani ngatan dangani hayke lenki iwadi nanti kumbane ko ngani gillino nga iga daga essence mundu maintenant iga na essence kiriti inshallah nda simangana yillen no ngana nyina iga ko gabe nya inshallah Allah ganno go mun sahaba yo harbi maro mu roma salango fini dome fube ga tegene jamani lemme nganka siki isigranga yo kante nokko yogo angede bangandi maro mundanga nanti igana bugu hanime de mana bari ambana ado soro fili angoto kuntu bana fanka ambana kana bugu sabkharo mungeme bugu ma jamani lom mungeme bugu angoto kenga golle ke alanti nyana moko be gan kawanta yo khalenki o walla kilu kunoko nanti hakatni dingiro yogoni iyo siterne ni sigindin iga jumutu anani siterne gume ke bana sikide yo ankatmane kono kun soro khadanga anani jingmo sikkan kam fo laka ed siterne sigindi keta serbane wode yo kencu daga do patriotisme na i jamanen kanu na de i dingiran kanu i dingiran gatele we kane ya gambe mais siterne gume nganare kaga na tuti ke siterne gume ahaga alhali dabarni pour aga katunu jike rondini siterne ke ya gambe problème ngama am machine no gondi walla la kon no gondi ka population kara way baka kana kitekine kaga na kitekine jige ganda ga mun hanya ni kenga non population numéro la way jeune c'est pour dire tout simplement o ku gada remarque ya gambe o igana machine liti kundanga ado la ko non do carburant non nyane ko population ke gollenga la dinante igana citerne liti citerne ke ga jingotu mais citerne ngana risiga ga kundanga aga jindengen no go yoga da problème kita walla mo problème kita yimana qara bayri na qala tinine qala tarangani est ce que raway kitte kinanga parce que kunda ge gana jige gana daga d'abord jige daga ka yimana daga voilà yo lenki kante ankatmane no dum kullahu kinni Mauritanie sarere men sudanga aga tengene keji khibare bar jike lenki on titini an sab khabana otini Mauritanie mumanya haro o dobu kubeni ga fonnoko jinyani su yo lenki musakani mode gelli kallu ma yolo ma sirmu khinyinde watu yo kusu ankatmane no dum kullahu kinni jamane lomun katte yo nawari ami d'abord Karmandu filianto ma bani sada nga joppene émission ke yimme nan kawa duwa ngana kara huru kuma dangani ayna njati kinyana ani badan chakku ne won soro ben ko bono jike no won ona duwa kara huru kusuna ngani yo gango be nga hitana katta pas sepka baneti walla kidi baneti ncara debe o Mauritanie swani
ogada kita kede kenke président de la république ci mega sigi puisque nkede qibare kala kanda sanki un peu partout nanti la Mauritanie linki crise suganari ira way siki crise ke kale donc population nga kala ke mun ko kana man duku kede kenke yimman kende ke déjà qanga qaru sur le terrain qati qala yike nyana face à une situation puisque ay manda ko ati il est capable de faire face à n'importe quelle situation. Donc kana kenko ati khibare sugana nya ilaw sikke ilaw tengene ilaw gajana. Donc peuple ngana ke mungu kan kawa sewona kan kawa kenya gana kagana kenya ka kede kenke kana problème nu ngara kana président de la république donc voilà o de ke problème wari o amundo ko ke problème gajana comment ngaro da ngani Mauritanie kede kenke way sikki problème sukani maintenant herenya anno dema moyen leman ku wala moyen de borno parce que ay goni moyen leman nya na kunda muma na de wala ma nakato humbe ganta dangeni kamo kare wujine or angana 1 million filemane or angana 1 million nya citerne beno angi kittay magam donc voilà ça population ke kete ge ina ri i programme nanti kete genge kamengana kije kamengana tere wala catastrophe su gono nyere i menu menu participation jamane lemme nyimena ngiri wa jamane lemme alla dura no kondi kenni ala kota na jamane defande ya ini minganari aganari angille an jamane defande kamengana tere nan kawa sikki an jamane defande donc Mauritanie ko on kawa kenyaro no hakkelendi nanti etam baniranta ko dabar état pour an ho dabar il faut que population nyimena accompagner yana accompagner en ce moment jamane na katu sikki nawari ketake Allah serene maro mumwa akati arboso yake alhamdulillah rabbil alamin donc kany invitation be ami jawara gada coordinate ngani ko kantere jinu benu gari programme benu gadi dabari en coordination avec la mairie et le gouvernement pour on akato jinu ko évacuer ne alhamdulillah rabbil alamin qibarunga o wan gondi haysa o ngana griera haysa sam paga jillene katta no nyaay donc Mauritanie sarani mo honnan qayu o waqatirindini qibare kanari gouvernement mbane rantanya o yimenu ona herenya ona kitekiniya Kenya ni patriotisme nga Kenya na jamane ngana kan nawari kibili kante o ke masala takakay jamanen kanu yenga akefini imana hunya lalla Suleiman ille tamakare su kata agatelle nyegage ani kam folla qensellana ona terinka dome kota su kamme be gari kundu buru la kumpa kanga jing no korento mo ga sellandi no kubi ngana girna selladi ngunga sellandi ni de suba ere di gelli 6h30 7h suba ngana selladi ngutu iri alhamdulillah rabbi nga buru la ki sellan bani suba ka ku kanu manimi kanu nga kanu karagi bakamatum suba ere di ngate ligeji suba parce que geji au plus tard ngi liri 8h30 mi gelli 6h30 ma 7h ke nga ngi no gara buru la ku su sellana kanu no gon cu sel alhamdulillah rabbil alamin kene ko ki geni lalla Souleymane nto lalla min timulay Souleymane Cheikhul Tarif me tininda lalla Souleymane yata baba ni sraqi ngay man son ngi ka goru limi ngani makar baba ni sri ngay wala tan ko nyano kin ciare nema nga ke golle di sasa gelli 1995 ma ke linki wala tigana siri ngol nyangi nyi medan tagul nyanga sere suda ngol nyangi nyi medan soro ma kayre hurun gi ma wodi ga gol nyanga domi indari bani no khiri woni nyogo nunguto woni gaga o kana dugo to woni khalsinun kini o walla tigana o wayre o ka hokelli nyani buro suni Mauritanie munye mutani sarere munye no suka humantenga o yugodo yaare o suka human anyere keke o kana kita ibe kana nyeren kita anna hokini kebe kama nyeren kita anna hokine araga gage na kagi musa kanun kita di mo mas anga da sire o sire ngari aga giri kandina liera anna ho mundu na de mundanga ya kaden ke ngata mpiebe di bane suwat ona kini jamano le mon kai iga hokita kam ona ke mo wadita o golle ke santen na ke bani akam o yimeno hanka ke bani ani ado to adema confiance igana nyegon kinoy andanya 10 millions o gana ga goni khalsu mun tagani anke be ga nyege gage ni